হাড়িসহ 5 পাতা পেপার মিলে কর্মরত অবস্থায় এক শ্রমিকের মেশিনে হাত ঢুকে যায়। তাকে তড়িঘড়ি কল্যাণী জিএনএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। एक काम करने वाला है, कन्वेयर में जूट फंसा था, वो निकालने गया, वो हाथ घुस गया। কখন হয়েছিল ঘটনাটা? ये 3-3:30 बजे के लमसम हुआ था। কোম্পানির কেউ এসেছে? हाँ आए थे, কে কারা এসেছে কোম্পানি থেকে? मैनेजर आया है, मालिक भी आया है। কোথায় মানে ইনি বাসিন্দা কোথাকার? ये बिहार का है लेकिन हाजीनगर रूम है, হাজিনগরে থাকে। किराए पे रूम पे है। আপনার কি বন্ধু? আপনারা একসাথে কাজ করছিলেন? नहीं, मैं मैकेनिकल से हूँ, वो इससे प्रोजेक्ट से ऑपरेटर से हूँ। আচ্ছা আচ্ছা। मैं मैकेनिकल से हूँ। আপনার নাম? गणेश यादव। আর এনার নাম কি ছিল? इसका जोगिंदर पासवान, কে এসেছে বাড়ি থেকে? इसका लड़का आया है। কটার দিকে হয়েছে ঘটনাটা? ये 3-3:30 बजे के लमसम हुआ। কখন কাজে আসছিল? কখন हाँ, কাজে কখন ঢুকেছিল? काज तो 8 बजे घुसे, 8 बजे। हाँ सकाल। এর আগে কি এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছিল? ना ना ऐसा कुछ এই প্রথম হলো? नहीं। ये प्रथम। हाँ प्रथम। কোম্পানির লোক কি বলছে? अभी देखिए क्या बोलेगा, हमको क्या पता, हम तो लेके आए हैं। যখন হয়েছিল তখন কি আপনারা ছিলেন? हाँ हम लोग चले। আপনাদের সামনে हाँ হয়েছিল?